अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार ऐं अवां सां गॾु नाज़िया मीर। जंग जे आलमी मईशत ते पवंदड़ असरनि खे मुंहुं ॾियण जे लाइ हुकूमत पारां ऐलानियल क़ौमी बचत पॉलिसी छा महांगाई जे उभरंदड़ तूफ़ान खे कंट्रोल करे सघंदी, हिकु आम माण्हूअ खे रिलीफ ॾेई सघंदी। अॼु के प्रोग्राम में हुन ते गुफ़्तगू कंदासीं। हुन सां गॾोगॾु अमरीकी सदर पारां ईरान ख़िलाफ़ जंग जे ख़ात्मे वारियूं जेके दावाऊं आहिनि उन दावाउनि पुठियां छा ग्राउंड आहे, छा मामला आहिनि, उन ते बि गुफ़्तगू थींदी ऐं छा वाक़ई ईरान ख़िलाफ़ जंग हाणे पंहिंजे ख़ात्मे जे वेझो पहुची चुकी आहे, हुन ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको एक्सपर्ट पैनल मूंसां गॾु गुफ़्तगू जे लाइ मौजूदु आहे, जो तारुफ़ असां कराईंदसि। अॼु के प्रोग्राम में नाज़रीन गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे सीनियर डिप्लोमेट आहिनि गुण एम्बेसडर आलम बरोही साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। मूंसां गॾु डॉक्टर अयूब महर साहब मौजूदु आहिनि, इंजीनियर जब्बार मेमण साहब मौजूदु आहिनि, नाले वारा इकोनॉमिस्ट आहिनि। जेका सूरत हाल आहे मईशत जी, उन ते वधीक उन्हनि सां गुफ़्तगू कंदासीं। अवां सभिनी खे भलीकार, मां सभिनी जी महिरबानी, मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु ॾिनो। ऐं डॉक्टर अयूब साहब, मुंहिंजे जब्बार साहब, मुंहिंजी इजाज़त आलम साहब, अवां खां गुफ़्तगू जो आस कयां थी। छा चवंदो हिन सूरत हाल ते? असां ॾिसूं था त जेके जंग जे ख़ात्मे वारियूं दावाऊं आहिनि, उन सां गॾोगॾु कुझु मिक्स क़िस्म जा मैसेजिस साम्हूं अचनि पिया। हीअ जेके ऐलान साम्हूं अचनि पिया त जंग तक़रीबन खटी चुका आहियूं, जंग जे ख़ात्मे जे वेझो पहुची चुका आहियूं ऐं जेके हदफ़ आहिनि उहे बि हासिल थी चुका आहिनि। हीअ वाक़ई हदफ़नि जे हुसूल जी कामयाबीअ खां पोइ इहे बयान साम्हूं अचनि पिया, या जेको वधंदड़ दॿाउ आहे उनजो जवाबु आहे? छा चवंदो आहे? जी आलम साहब, मुंहिंजो आवाज़ अवां ताईं पहुचे पियो? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। नाजिया, बिल्कुलु सवाल इहो आहे त हिननि जा हदफ़ कहिड़ा हुया ऐं जेको आहे सो कहिड़ा हदफ़ हिननि हिन वक़्त ताईं जेको आहे सो हासिल करे चुका आहिनि। रिजीम चेंज त को न थियो ऐं हुननि जो जेको आहे सो आइडिया हो त असां हमिलो कंदासीं, ईरान जेको आहे सो रेत जो महल साबित थी करे हेठि धड़ाम सां अचे किरंदो, उहो बि न थियो। ईरान जा माण्हू पंहिंजे पॉलिटिकल ऐं जेको आहे सो आइडियोलॉजिकल या मिलिट्री हियरआर्की सीनियर लीडरशिप जे डीकैपिटेशन जे बावजूदि उहो हिते बीठा आहिनि ऐं जेका उन्हनि वटि पोज़ीशन ख़ाली थी पई, जेको ख़ला पैदा थियो, उनखे उन्हनि फौरन फुर करे छॾियो आहे ऐं कॾहिं हुननि जे तरफ़ां अहिड़ो को बयानु कोन आयो आहे। हिकिड़ो ईरानी सदर जो बयानु हो जंहिंखे हिननि पंहिंजी मर्ज़ी सां इंटरप्रेट इहो करे ॿुधायो त जेको आहे सो ईरानी चाहिनि था त जंग बंदि थिए ऐं को मतिलबु डील जे तरफ़ वञो या मुज़ाकरात जे पर ईरानियुनि जे तरफ़ां जवाबु मिलियो त मुज़ाकरात बि कंहिंसां कयूं, असांखे त ट्रस्ट कोन्हे हिन मिशन ते, या जेको आहे सो कंहिंसां कयूं। पर हाणे जंग एटलीस्ट ईरान जे तरफ़ां जेको आहे सो अहिड़ो को बयानु या अहिड़ो को आर्ग्यूमेंट या दलील मुंहिंजे साम्हूं न आहे जंहिंजे मुताबिक़ मां चई सघां त वाक़ई जंग जेको आहे सो ख़ात्मे जे क़रीब आहे। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां त आलमी मैशियत ते असरु पियो आहे, हुर्मुज़ ते जेको आहे सो, ऐं इंडिकेशन्स इहे आहिनि त हाणे वेस्टर्न वर्ल्ड जेको आहे सो पंहिंजे ऑयल सप्लाई खे बरक़रार रखण जे लाइ शायदि इन बहाने सां त असां मॉनिटरिंग कंदासीं, असां जेको आहे सो सिक्योरिटी प्रोवाइड कंदासीं जेके जहाज़ तेल खणी हुर्मुज़ क्रॉस कंदा उन्हनि जे लाइ। पर एक्चुअली जेको आहे सो नहर स्विस वांगुरु इहे वेस्टर्न वर्ल्ड वरी जेको आहे सो हुर्मुज़ जे मथां क़ाबिज़ थियण जी कोशिशि ज़रूरु कंदी। इहो असांखे 2-3-4-5 ॾींहंनि में इन जी ख़बर पहुची वेंदी। फ्रांस जो सदर जेको आहे सो हलियो आहे, अचे किब्रिस में जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ लीडरनि सां यूके जे जेको आहे सो मिलिट्री अॾे में मिलियो आहे ऐं उन्हनि स्टेटमेंट इहा ॾिनी आहे, उन्हनि इहो स्टेटमेंट ॾेई छॾियो आहे। हाणे सुवालु इहो आहे त जेकॾहिं उन्हनि जा इरादा इहे आहिनि त पाण जंग अञा वधंदी, जंग खुटंदी कोन। ठीक आलम साहब, जीअं मां चयो त इरादा नथो चई सघां त जंग जेके ज़ाहिर थियनि था उन मां लॻे थो त हीअ जंग अञा वधीक ड्रैग थींदे वधीक वधंदे नज़र अचे पई। ऐं अव्हां जीअं ॼाणायो त ईरान पारां बेड़ा के सिग्नल्स न आहिनि। पोइ जोकी हीअ असीं बयान ॾिसूं पिया अमरीकी सदर जा, इन बयाननि पुठियां छा पिया ॾिसो मां? छा जेको हीअ वधंदड़ दॿाउ आहे हे उनखे घटाइण जी कोशिशि आहे, पंहिंजे माण्हुनि खे सेटिस्फाई करण जी कोशिशि आहे, या सम्झो था त अमरीका इन जंग मां निकिरणु चाहे थो?
अमेरिका जे सदर जे मथां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जे मथां हिन वक़्तु सख़्तु पॉलिटिकल प्रेशर आहे. कांग्रेस जेको आहे सो इज़ अप इन आर्म्स अगेंस्ट हिम. तंहिंखां अलावा जेको डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट रहिया आहिनि उहे जेको आहे सो उथी खड़ा थिया आहिनि. बिल क्लिंटन जो आयो आहे ऐं ओबामा साहब जो बयान बि आयो आहे. ऐं प्लस कुझु इख़लाक़ी जुर्म हिन खां को चवनि था साबित थिया आहिनि ऐं उहे जेको आहे सो धड़ाधड़ सोशल मीडिया में जेके उहे फोटो था अचनि. इहो हिकिड़ो प्रेशर आहे. ऐं जेके तजिया निगाह उन्हनि जो चवणु इहो बि आहे त इहे जेके बि फाइल्स उन्हनि जो रिविलेशन थी आहे या उन्हनि जो सोशल मीडिया खे जेको आहे सो उन्हनि हैंड ओवर कयो आहे उहा अमेरिकन जेका डीप स्टेट आहे उन्हनि जे तरफ़ां इहो थी सघे थो. इन खे जेको आहे सो रोकण जे लाइ ऐं हाणे त मिलिट्री जो बि पंहिंजो अमेरिकन जो इहो आयो आहे त इहो असांजो वार कोन्हे, इट इज़ द वॉर ऑफ इसराइल. सो इन जे करे उन ते प्रेशर ॾाढो आहे, पॉलिटिकल प्रेशर ॾाढो अथसि ऐं जेको आहे सो थी सघे थो इहे बयान ॾे उन प्रेशर खे जेको आहे सो डायल्यूट करण जे लाइ ऐं उन खां निकिरण जे लाइ. पर ऐं सच मां नथो सम्झां त उन्हनि जो जेको आहे सो इरादा इहे आहिनि त जंग जेको आहे सो बंदि थिए या अहदाफ़ हासिल करे चुका आहिनि. तमामु मुश्किल थो लॻे. कल्ह त हाणे त ताज़ो बयानु आयो आहे जेको आहे सो उनजो फार्मर सिक्योरिटी जेको चीफ हूंदो हुनजो बोल्टन साहब, उन चयो आहे त हे त विदिन 2 days 3 days जेको आहे सो हे त न्यूक्लियर वेपन वठंदा शुमाली कोरिया खां उन्हनि खे डिलीवर थींदो. ऐं हुन इहो जेको आहे सो चयो आहे त जेके कार्गो फ्लाइट्स आहिनि बिटवीन जेको आहे सो नॉर्थ कोरिया एंड ईरान उन्हनि ते जेको आहे सख़्तु निगरानी कई वञे या जहाज़नि ते सख़्तु निगरानी कई वञे. सवाल इहो आहे त एतिरे जे बावजूदि मूंखे त नज़र कोन थो अचे त जेको आहे सो हा अमेरिका शायदि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जेको आहे सो खे महसूसु थियो आहे त ईरान जेको आहे सो इट इज़ नॉट ए वॉक ओवर या ईज़ी केक आहे जेको आहे सो वेनेज़ुएला आहे. सो इन जे करे उहो निकिरण जी कोशिशि कंदो या जेको पॉलिटिकल प्रेशर आहे उनखे डायल्यूट करण जे लाइ इहे बयान ॾींदो हुजे. जी जी आलम साहब, हमारी गाल के आगे बताएंगे. डॉक्टर अयूब साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे आलम साहब ने कहा कि अभी तक जो सारी सूरत हाल है ये तो क्राइसिस मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कशीदगी मजीद बढ़ती हुई दिखाई जाती है. उसके असरात पहले से ही हम पर भी आ चुके हैं, हम उसको फेस कर रहे हैं. और उसी के जवाब में उसी को काउंटर करने के लिए हुकूमत एक कौमी बचत पॉलिसी ले आई है. अब कुछ आवाम का भला होता हुआ देख रहे हैं इस बचत पॉलिसी से? पहले देखिए, मैं थोड़ा सा आलम से बिल्कुल उनसे एग्री करूंगा, उसमें थोड़ा सा बल्कि मैं ऐड करना चाहूँगा. इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जब आगाज़ हुआ जंग का, खुद अमेरिकन इंतज़ामिया ने और डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि एक बड़ी तादाद में अमेरिकन सोल्जर्स जो थे और अमेरिकन दूसरे लोग जो काम करने वाले थे वो मिडल ईस्ट से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अमेरिका या दूसरे जगह पर उनको महफूज करने के लिए पहुंचाया गया. तासुर ये था यहाँ जो अमेरिकन अड्डे बनाए गए थे, जो उनको बेसिस प्रोवाइड की गई थी मिडल ईस्ट कंट्रीज में, वो इस नाम पे प्रोवाइड की गई थी. उनका मकसद ये बताया गया था कि वो मिडल ईस्ट इकोनॉमीज को और उनकी सोसाइटी को, उनके शहरों को प्रोटेक्ट करेंगी. वो यूएई को प्रोटेक्ट करेंगी, बहरीन को प्रोटेक्ट करेंगी, सऊदी अरेबिया में प्रोटेक्शन देंगी. वो जो प्रोटेक्शन देने वाले लोग जब यहाँ से बहुत तेजी से मूव कर गए और यहाँ से वो चले गए जिनका मकसद ही प्रोटेक्शन देना था, तो यहाँ एक अनसेफ इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ जो इकोनॉमी के लिए भी हार्मफुल है, आने वाले वक्त के लिए भी हार्मफुल है. वो तो प्रोटेक्शन के लिए आए थे, प्रोटेक्शन जो देने आए थे वो यहाँ से मूव कर गए और बहुत तेजी से मूव कर गए. तो प्रोटेक्शन नहीं हो रही बल्कि वो एक अनप्रोटेक्टिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है. और सेम इसी तरह का इसराइल में कल की जो न्यूज़ है कि इसराइल में एक आपस में सिक्योरिटी से आवाम का झगड़ा हुआ है इस बात पर कि इसराइल के बहुत सारे लोग जो हैं वो मूव करना चाह रहे थे इसराइल से आउटसाइड. उनको एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने रोका है और एक लिमिट लगा दी है कि एक मखसूस तादाद से ज़्यादा लोग इसराइल से बाहर नहीं जाएंगे, परमिशन नहीं दी जाएगी. ये सारा जो आपको सिनेरियो नज़र आ रहा है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव था कि जंग ख़त्म हो गई है, मकसद अचीव कर लिया गया है, मकसद बताया जो गया था ईरान में रिजीम चेंज करने का,
अब जो अब क्लियर कट नजर आ रहा है, रिजीम इमरान ईरान की रिजीम चेंज करना तो बात की बात हो गई है, वो पीछे चला गया है वो मकसद। खुद यूनाइटेड स्टेट्स में और इसराइल में रिजीम चेंज नजर आ रही है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, वहां का मीडिया कह रहा है, ये कोई एक मेरी अकेले की राय नहीं, एक जनरल मीडिया की राय है कि वहां इम्पीचमेंट की बात हो रही है, वहां अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं। तो रिजीम ईरान में चेंज तो शायद हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन यूएस में और इसराइल में रिजीम चेंज एक नजर आ रही है। और यकीनन इकोनॉमिक इंप्लीकेशन पाकिस्तान में तो जो शुरू हुई है। नाजिया, अगर आपको याद हो, लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था, मैंने इंडिकेट किया था कि गवर्नमेंट जो है ऑस्टेरिटी मेजर्स लेगी, लेकिन उस ऑस्टेरिटी मेजर्स में वो रिग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। रिग्रेसिव का मतलब कि लोअर इनकम ग्रुप पे असर नहीं होना चाहिए। ऑस्टेरिटी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। वो आपने देख लिया कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल अनाउंस किया पाकिस्तान के केस में। इससे पहले 2 दिन पहले ऑयल प्राइस में हाइक आपको नजर आया। ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप वही जो हम कह रहे थे इस तरह लेने चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में जो डिस्कस हो रही थी उससे मुताबिकत में है। गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट के एडवाइजर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, ग्रेड 20 से ज्यादा के लोग जो हैं, उनकी सैलरीज पर कुछ कट लगाए हैं। 60% जो गवर्नमेंट सेक्टर के व्हीकल्स हैं उनको ग्राउंड कर दिया है, उनको नहीं चलाया जाएगा। 50% रिडक्शन कर दी गई है। उनका जो ऑयल का बजट था 20% रिडक्शन कर दी गई है, जो नॉन डेवलपमेंट बजट था आखिरी क्वार्टर का गवर्नमेंट के महकमों का। दूसरे बहुत सारे हैं जिसमें ऑनलाइन क्लासेस हैं, 4 डेज का वीक है, वीक फ्रॉम होम है, वो सब लिए गए हैं। इवन मैरिज पार्टीज में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि 200 से ज्यादा गेस्ट ना हो, सिंगल डिश पर आप जाएं, वो सब अपनी जगह ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए। लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम मजीद क्रिएट हो गई। एक तो ये कि जब आप ऑस्टेरिटी मेजर लिए जाते हैं, आपके प्रोग्राम में ऑलरेडी मैंने ये मेंशन किया था कि जी। उसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी के कम इनकम वाले ग्रुप पे नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो उधर ही जा रहा है। जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को श्रिंक करते हैं तो सोसाइटी पे उसका नेगेटिव असर पड़ता है, जीडीपी ग्रोथ पे असर पड़ता है। दूसरा, ये जिस तरह हैपजर्ड मैनर में जिस तरह डिसीजन लिए गए हैं, तो एक 20 से 30 रुपीस का पर लीटर का एक्सपेक्टेड था हाइक प्राइस में, अगर $100 को टच कर जाए। यहाँ एक बड़ा जंप लिया गया है 55 रुपीस का, और ये वर्ल्ड का जो डेटा है उसको आप देखें, उसमें हाईएस्ट जंप है जो पाकिस्तान में लिया गया है। जी। इंडिया का मैं आपको रीजनल कंपैरिजन थोड़ा सा देना चाहूंगा। इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रांग मौकिफ लिया है कि हम फिलहाल ऑयल प्राइस नहीं बढ़ा रहे। हम उस वक्त ऑयल प्राइस बढ़ाएंगे जब इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल ऑयल प्राइस $130 हो जाएगी। उससे पहले हम नहीं बढ़ा रहे, हम अल्टरनेट रशिया और दूसरी कंट्री से अरेंज कर रहे हैं। बांग्लादेश ने डायरेक्ट प्राइस नहीं बढ़ाई, राशनिंग कर दी है, उसकी वजह से ₹5 का वहां इफेक्ट आया है। श्रीलंका ने भी एक मामूली सा एक प्राइस बढ़ाई है 4-5 रुपीस की, लेकिन पाकिस्तान में 20% इंक्रीज हुआ है, तो वो बड़े हाइपरजट बैनर में हुआ है। इफेक्ट जो है उसका अनफॉर्चुनेटली वो फिर लोअर या लोअर मिडल की तरफ जा रहा है, वहां एहतियात नहीं की गई। ठीक, और डॉक्टर साहब आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। इंजीनियर जब्बार साहब अवाम वटि ईंदे साईं गॾोगॾु जॾहिं ही सॼा समूरा ऐलान कया पे गुज़िरियल ॾींहुं वज़ीर आज़म साहब, डॉक्टर साहब तमामु सुठो रीजनल कंपैरिजन बि असांखे ॾिनो त कहिड़ी रीति ॿियनि मुल्कनि ही जेका असां आलमी छिकताण जो असरु ॾिठोसीं उनखे फेस कयो आहे, उनखे डील कयो आहे, ऐं कहिड़ी रीति असां उनखे डील कयूं आहे। गुज़िरियल ॾींहं इन्हनि ऐलाननि सां गॾु वज़ीर आज़म साहब इहा बि ॻाल्हि कई त हाणे ईंदड़ ॾींहंनि में पेट्रोल जूं क़ीमतूं, तेल क़ीमतूं अञा वधंदियूं, पर हिन भेरे असांजी कोशिशि इहा हूंदी त उहो बार हुकूमत पंहिंजे मथां खणे। छा चवंदो अव्हां समूरी सूरतहाल ते? महांगाई जो उभरंदड़ तूफ़ान आहे, ही क़ौमी बचत पॉलिसी केतिरी इफेक्टिव साबित थी सघंदी नज़ारो? ॾिसो, सभ खां पहिरियों मुंहिंजो ख़्यालु आहे त कुझु इहा ॻाल्हि ज़रूरु असांखे सम्झणु खपे त पाकिस्तान में जेका एनर्जी पॉलिसी आहे उहा टोटली हिकिड़ो मिडल ईस्ट बेस्ड आहे। मिडल ईस्ट खां असां पंहिंजूं रिक्वायरमेंट्स पूरी था कयूं, ऐं जेका छिकताण आहे इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से इन हवाले सां जेको आहे सो जेके बि क़ीमतुनि में तब्दीली अचे थी, जेकॾहिं उन तब्दीली जे नताइज में जीअं त असां ॿुधो त सऊदी अरेबियन जेके आहिनि एग्री कयो आहे त भई रेड सी जे पारां जेको आहे ॿिए रूट्स ते आणींदासीं, पर इन्हनि ॿिन्हिनि रूट्स ते जेको बि असां ॻाल्हियूं कयूं उहे इहे आहिनि त क़ीमतूं वधी चुकियूं आहिनि।
100 बैरल जे वेझो आयूं आहिनि। हाणे जॾहिं बि 100 बैरल ते अचनि थियूं त ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में जेको इम्पोर्ट बिल आहे सो 1.75 खां वठी $2 बिलियन जी तब्दीली अचे थी। पर जंहिं ॻाल्हि जे मुतालिक़ मां ॻाल्हाइण थो चाहियां उहो इहो आहे त पाकिस्तान में जेका एनर्जी पॉलिसी आहे उहा न असांखे पंहिंजे विंड खे वधीक मज़बूत कयो, छाकाणि त ट्रांसपोर्टेबल जेका आहे सा प्रॉब्लम्स जे करे विंड जी बि यूटिलाइज़ेशन न वेठी थिए। न असां जेको आहे सोलराइज़ेशन जा हामी रहियासीं जो हाणे असां घरनि जे हवाले सां बि कोई रेगुलेशन्स कयूं। न असां जेको थर कोल आहे उन में कुझु ट्रांसमिशन जा प्रॉब्लम आहे त उते माइन माउथ ते असां पाण खे स्ट्रेंथन कयूं था। माना हवा, कोयलो ऐं जेका आहे सा अलाह ताला जी ॾिनल नेमत सोलराइज़ेशन। हाणे इन जो मिसाल कुझु ईअं मां ॾींदुसि त 2020-21 में जॾहिं जेको आहे सो उन खां पोइ इहे जेका यूक्रेन वारो मामिलो हलियो त पाकिस्तान में बि असां ॾिठो त जॾहिं ऑयल $100 ऐं उन ते अची पहुतो त ओॾी महिल पाकिस्तान जे मथां हिकिड़ो वॾो भार आयो। अंग अखर ॾिसो त 20, 21 ऐं 21-22, 20-21 में जॾहिं असां $11 बिलियन जो असांजो ऑयल इम्पोर्ट बिल हो त असां उनखे वधाए करे जेको आहे सो ट्रिलियन ते खणी वियासीं हिकिड़े साल अंदरि। छाजे करे जो दुनिया में जेको बि जियो पॉलिटिकल या जेके बि इवेंट्स पे थिया उनमें इहा यूक्रेन वारी जंग हुई, असां पंहिंजा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व $7 बिलियन शेड कया। अरिड़हनि मां अची असां 10.8 ते बीठासीं। असां जेको आहे सो $15 बिलियन जो डेफिसिट क्रिएट कयो। असां जेको आहे सो उन खां अलावा सॼी मैक्रो इकोनॉमिक जेका स्टेबिलिटी आहे उन जो सत्योनाश कयोसीं। ऐं उहो सबक़ु जेको आहे असांजे लाइ 21-22 असां उन सबक़ खे बि हासिलु करण जी कोशिशि न कई। असां अफ्रीका न नॉर्थ अमेरिका या असां कंहिं ॿियनि हवाले सां जेको आहे सो ऑयल जी जेका आहे सा हिकिड़ी स्टेगर्ड या हिकिड़ी डिवाइडेड हिकिड़ी जेका आहे सा रिक्वायरमेंट्स खे ठाहिण जी कोशिशि कई। पर उन जो रीज़न बि वेरी सिंपल, डॉक्टर अयूब साहब बि हिते वेठो आहे। उन जो रीज़न इहो आहे त पाकिस्तान जी जेका इकोनॉमी आहे उहा आहे ओधर वठी ऐं व्याज लाहियो ऐं जेकॾहिं कुझु बची पए त प्रिंसिपल अमाउंट ॾियो। जॾहिं त प्रूडेंशियल रेगुलेशन स्टेट बैंक में कंहिं बि कंपनीअ खे ओधर न ॾिनी वेंदी आहे त इन लाइ त तव्हां ओधर वठी करे व्याज असांजो अदा कयो या ओधर वठी करे पुराणी ओधर लाहियो। प्रूडेंशियल रेगुलर कंसोलिडेटेड फंड में में रिस्ट्रिक्शन अथव, पर असांजी हुकूमत आज़ादु आहे। असां जेको आहे सो हिन वक़्तु जेके रिक्वेस्ट कयूं पिया था सऊदी अरेबिया खे कि भई असांखे 5 सालनि लाइ 10 सालनि लाइ जेको आहे सो हिकिड़ो डेफर्ड सिस्टम में असांखे ऑयल ॾियो, $5 बिलियन ॿिया रखायो। असां इन ई साॻे UAE खां जॾहिं त डॉलर ते 1.5 to 2% खां वधीक व्याज न हो, असां रोल ओवर करायो आहे 6.5% ते मिनथू करे। असां हिकिड़ो कमर्शियल टर्म्स ते रोल आउट कराया। पोइ चऊं था असांजा वॾा दोस्त आहिनि, पोइ चऊं था त असांजा इस्लामिक ब्रदर आहिनि जिन इज़राइल खे सभ खां पहिरियों इब्राहिम अकाद जो हिसो तस्लीम कयो, जिन वटि इज़राइली न फ़क़ति एम्बेसी आहे बल्कि स्टेटेड टू बी के 5 खां 10 हज़ार इंटेलिजेंस नेटवर्क में इज़राइली कमु पिया था कनि, जेके सभ खां पहिरियों उतां भॼण जी जिन कोशिशि कई। हाणे तव्हां ॾिसो त असां वटि दोस्ती जी इस्तलाह छा आहे, असां वटि रफ़ाक़त जी इस्तलाह छा आहे। असां जेको आहे सो हिकिड़ो कर्ज़नि जे हेठां एॾो त दॿिजी था वञूं जो असांजी पंहिंजी पॉलिसी जेको आहे सो उन में घणो ॻाल्हाइण जी गुंजाइश बि नथी रहे, जंहिंखे मां चवंदुसि त स्टेटमैनशिप, घटि में घटि हिकिड़ी ओपन स्टेटमैनशिप जेको अमरीका ऐं इज़राइल गॾिजी करे जेका आहे ईरान ते हमिलो कयो। ऐं मां तव्हांखे हिकिड़ो ॿियो जेको आहे सो वाक़ियो यादि थो ॾियारणु चाहियां त 5 साल पहिरियों जे हिकिड़े इंटरव्यू में नेतनयाहू खां जॾहिं पुछियो वियो त तुंहिंजा मिशन्स छा आहिनि, नेतनयाहू इहो चयो त मां एज़ अ प्राइम मिनिस्टर मुंहिंजो सभ खां पहिरियों मिशन आहे आई मस्ट एलिमिनेट, मां ख़तमु कयां टेररिस्ट ईरान खे, ईरान दहशतगर्द आहे उनखे ख़तमु कयां। ऐं ॿियो पाकिस्तान जो लफ़्ज़ जी चई त पाकिस्तान पुरख़तर मुल्क आहे जंहिं वटि पाण न्यूक्लियर आर्सेनल आहे, उहो कंहिं तालिबान जे हथ में न हलियो वञे। त ॿियो नंबर त असांजो आहे हिकिड़ो उहो दुश्मन जेको असांजे मामले में इहो ॻाल्हाए वेठो। असां उन जे बारे में बि जेको आहे सो तमामु घणो हिकिड़ो मां चइजे त हिकिड़ो पॉलिसी जो ओपन हिसो नथा ठहूं, छाकाणि त असांखे कर्ज़ ऐं ॿियूं मराहतूं जेके मिलनि थियूं। तव्हांखे मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां त हाणे गैस जे सिलसिले में जेको क़तर आहे उन सां हिकिड़ो मुआहिदो असां कयो हो 10.3 ब्रेंट वारे हुन ते
10 कार्गोस असां कार्गोस वठी न पिया सघूं। असां उन्हनि खे मिंथूं मेणियूं कयूं त तव्हां 8 कार्गोस डाइवर्ट कयो ॿाहिरि विकिणो। उहो जेके विकिणनि पिया सस्ता, असां हुन ते जेको उन्हनि सां मुआदो कयो उन जो डिफरेंस पिया था भरियूं। हाणे त फोर्स मेजोर लॻायो अथनि, बंदि थी वियो आहे। पर जेकॾहिं तव्हां थोरी देरि लाइ पहिरियों ॾींहुं बयानु ॾिसंदो, मां तव्हांखे 20, 21, 22 जे जेके बि तव्हांखे मां शयूं ॿुधायूं आहिनि, असां उन खां पोइ 22, 23 में आयासीं, 23, 24 में आयासीं, 24, 25 में आयासीं, 25, 26 में आयासीं। छा असां कॉन्टिजेंट ऐं हिकिड़ा रिज़र्व्ड नेचर जेके आहिनि से वठण जी कोशिशि कई? मुंहिंजो ख़्याल आहे मां तमामु मुहतात तरीक़े सां थो ॻाल्हायां, बिल्कुलु न। इन सां ठीकु। हुकूमती पॉलिसीज़ जा फेल्यूअर्स सां नज़र अचनि, ऐं हुकूमती पॉलिसीज़ जेका आहे सा मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में त पुराणनि लेसन्स मां असां को लेसन वठण लाइ को बिल्कुलु लेसन तयारु वठण न लाइ आहियूं। तयारु न आहियूं। जब्बार साहब, अव्हां जी ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदे जीअं अव्हां चयो त जेका हिन वक़्तु जेके ज़मीनी हक़ीक़तूं अव्हां शेयर कयूं त उनखां पोइ तमामु घणी घटि गुंजाइश बचे थी पॉलिसीज़ खे जोड़ण में, पर हिन करंट सूरत हाल में असां वटि ऑप्शन्स बचनि कहिड़ा था, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। आलम साहब, अव्हां वटि ईंदसि, इहो बि ज़रूरु चइजो जीअं अव्हां चयो त हाणे जेको वधंदड़ प्रेशर आहे, जेके ॿिया मुख़्तलिफ़ रीज़न्स अव्हां ॻणाया जंहिंजे करे अमरीका हिन जंग मां निकिरी सघे थो, त जेकॾहिं ईअं थिए थो त पोइ उन सूरत में इज़राइल जी पोज़ीशन कीअं ॾिसो था अव्हां, ऐं इज़राइल जे हवाले सां गॾोगॾु इहो बि ॿुधाइजो त कहिड़ी एक्सट्रीम खे पोइ ही मामरा टच करे सघनि था, ही छिकताण वञी सघे थी? छा नज़र अचे थो अव्हांखे ईंदड़ ॾींहंनि जो मंज़रनामो? ॾिसो, असां वटि जेको आहे सो कंहिं बि थिंकिंग माइंड वटि ऑप्शन्स ॿ आहिनि। आइदर जेको आहे सो हिन जंग जो नतीजो ईअं थो निकिरे जीअं चाहिनि था पिया, जन हमलो कयो आहे इसराइल ऐं USA, ऐं ईरान सबड्यू थिए थो, उन ते कदो थी थो वञे, या ईरान कोलेप्स थो करे वञे, उहो पंहिंजी मर्ज़ीअ जी जेको आहे सो हुकूमत विहारनि था पिया, पोइ त इसराइल जेको आहे सो ग्रेटर इसराइल जो ख़्वाबु पूरो थियो। इसराइल जेको आहे पंहिंजा सरहद क्रॉस करे यूफ्रेट फ्रात रिवर ताईं, दरियाए फ्रात ताईं जेको आहे सो जेके इलाइक़ा आहिनि सभिनि ते हुननि जो जेको आहे सो कब्ज़ो थी वेंदो, कंट्रोल थी वेंदो। ऐं उहे जेके बि मुल्क आहिनि विच में गल्फ जा हिन या ॿिया टिया, सभु उनजे जेको आहे सो कंट्रोल अंडर ईंदा। पोइ आइदर थ्रू अब्राहम इहो जेको आहे एग्रीमेंट आर विदाउट इट, माना हुननि जो ग्रेटर इसराइल जो ख़्वाबु पूरो थियो। पर जेकॾहिं ईरानी पंहिंजे पेरनि ते बीहनि था, जीअं असां ॾिसूं था, ऐं ईरानी चवनि था असां पेरिश थी वेंदासीं पर सरेंडर न कंदासीं, पोइ अमेरिका वटि को ऑप्शन कोन्हे, छो त उन्हनि वटि तकलीफ़ खे सहण जे लाइ, बैयतूं खणण जे लाइ इंडोरेंस तमामु घटि आहे। ऐं हुननि जा माण्हू जेके आहिनि से पब्लिक तमामु जेको आहे सो अवेयरनेस आहे, उते वॾा मुज़ाहिरा थींदा जीअं फ़लस्तीन जे फेवर में थिया, त हिननि खे मजबूर थी निकिरणो पवंदो, भॼणो पवंदो हितां ईरान खे छॾे। ऐं अहिड़े नमूने सां पोइ जेको सूरत हाल बीहंदी, मिडिल ईस्ट साॻियो जेके गल्फ स्टेट उहे स्टेट कोन रही सघंदा जीअं हाणे आहिनि, उन में वॾी तब्दीली अचे वेंदी। पोइ ईरान जेको आहे सो डोमिनेंट पावर थी उभरंदो, असांजी बि जान बख़्शी थींदी, छो त ईरान जे कोलेप्स थियण जे सूरत में उते जेको आहे सो उन्हनि जी मर्ज़ी जी हुकूमत थियण जे सूरत में इसराइल जेको आहे सो विल बी अवर नेक्स्ट जेको आहे सो नेबर थी पवंदो। ऐं पाकिस्तान जे लाइ उहो जंहिं बि उनजे पाड़े जे मुल्कनि खे ॾिसो, न उन्हनि सीरिया खे जेको आहे सो आराम सां वेहण ॾिनो, न उन्हनि जेको आहे सो लबनान खे आराम सां वेहण ॾिनो, न उन्हनि जेको आहे सो लिबिया खे आराम सां वेहण ॾिनो, न इराक खे। आई टेल यू त वेस्टर्न दुनिया खे तयारु करण में, इन्हनि मुल्कनि ते हमिलो करण में, या सद्दाम, ठीकु आहे सद्दाम कहिड़ो बि ऑटोक्रेट हुयो, हाफ़िज़ुल असद कहिड़ो बि ऑटोक्रेट हो, लिबिया जो सदर कर्नल कज़ाफ़ी ऑटोक्रेट हुयो, लेकिन सवाल इहो आहे त उते स्टेबिलिटी हुई, ऐं उहे जेके आहे एंटी इसराइल ज़रूरु हुआ। उहो इसराइली एक्सपेंशन जी जेको आहे सो तोसी पसंदी खे जेको हमेशह रेज़िस्ट कंदा हुआ। बहरहाल उहे त ॻाल्हियूं थी वियूं ख़तमु। हाणे अचो इन ॻाल्हि ते त पोइ इसराइल जेको आहे सो नेक्स्ट डोर पाकिस्तान जे अचे वेही रहंदो, ऐं जेको आहे सो असांजो उहो असर रसूख़ जेको आहे सो मिडिल ईस्ट जे कंट्रीज़ ते कोन रही सघंदो इन सूरत में। छो पोइ न असां उन्हनि खां पैसा वठी सघंदासीं, न उन्हनि खां असां तेल वठी सघंदासीं। आई टेल यू, इहो जेको आहे सो मुंहिंजो अॼु
लफ़्ज़ कयो जेकॾहिं इन सूरत में ईरान जे कोलैप्स थियण जे सूरत में इहे मिडल ईस्ट जे कंट्रीज़ असांखे जेको आहे सो इवन इनवाइट बि न कंदा फॉर अ विज़िट। आई टेल यू वन थिंग, जेकॾहिं ईरान बीही थो रहे ऐं पाकिस्तान पोइ जेको आहे सो इसराइल भॼे थो वापसि ऐं अमेरिका भॼे थो वापसि, पोइ सूरत हाल ॿी थींदी, पोइ ईरान जेको आहे सो डोमिनेंट पावर थींदो। डोमिनेंट थिए न थिए पर ईरान कॾहिं बि मिडल ईस्ट जे कंट्रीज़ ते खे कॾहिं बि को ख़तरो उन्हनि जे लाइ साबित न थियो। मां इहो ॿुधाए छॾियां, उन्हनि जो कतर सां तालुकात ठीक हुआ, उन्हनि जो ओमान सां तालुकात ठीक हुआ, बिल्कुलु अबू धाबी वारनि सां उन्हनि जा तालुकात ठीक हुआ, सऊदी सां उन्हनि जो जेको आहे सो थी वियो पैचअप जेको आहे सो चाइना जे थ्रू। इन्हनि कॾहिं बि इहो पोज़ न कयो त असां टेरिटोरियल उन्हनि खे जेको आहे सो कॾहिं बि यानी उन्हनि खे इहा न हुई त असां जेको आहे सो एक्सपेंड कयूं ऐं जेको आहे सो कब्ज़ो कयूं। इहो इसराइल जो रहियो आहे ऐं इसराइल त 40 सालनि खां 50 सालनि खां इहो चवंदो थो अचे त हिननि खे ईरान खां ख़तरो आहे, ईरान खां ख़तरो आहे। उन्हनि सिस्टमेटिकली ईरान जा जेके पावरफुल इंस्टीट्यूशन्स हुआ जेके हिननि जे असर हेठि हुआ ईरान जे, तव्हां हमास ॾिसो, पहिरियों हमास जी पेट्रोनाइज़ उन्हनि ई कयो त अल फतह खे कमज़ोर करण जे लाइ, ऐं बाद में जॾहिं उहो पंहिंजे पेरनि ते अचे बीह रहिया हमास वारा त उन्हनि जो इसराइल दुश्मन थी चुको। यानी उन्हनि छा कयो, अल फतह खे बि जेको आहे सो कमज़ोर कयूं, उन खां बाद जेको आहे सो उन्हनि जो टारगेट हमास रहियो। अहिड़े नमूने त हिज़बुल्लाह कॾहिं बि एग्रेशन न कई इसराइल जे ख़िलाफ़, हमेशह इसराइल खे जवाबु ॾींदो रहियो। ऐं इसराइल वारनि छा छा न कयो लबनान में। लबनान जो 1980 जे अर्ली ईयर्स में जेको तक़सीम थी वियो हो, मुख़्तलिफ़ एथनिक जेको आहे सो उन्हनि में डिवाइड थी चुको। हिन में इसराइल जो वॾो हथु हुयो, मां ॿुधाए छॾियां, वेस्टर्न दुनिया जो हुन में वॾो हथु हुयो इनखे कमज़ोर करण जे लाइ। पर हिज़बुल्लाह वारनि हमेशह जेको आहे सो उन्हनि लबनान या पंहिंजे मुल्क जी हिफ़ाज़त कई, इसराइल खे उन्हनि जवाबु ॾिनो, रेज़िस्ट कयो। अहिड़े नमूने सां हाफ़िज़ुल असद वारनि हमेशह इहो कयो। अॼु उते उन्हनि उन माण्हूअ खे वेहारे छॾियो आहे जंहिंजे यानी सिर ते जेको आहे सो $25 मिलियन हुननि पाण मुक़ररु कयो त टेररिस्ट आहे। अॼु उनखे बाकरो पाए उनखे सीरिया जो सदर जेको आहे सो उन्हनि तस्लीम कयो आहे पंहिंजे मुफ़ाद जे ख़ातिर। सो असांखे इहो ॾिसणु खपे त हिन जंग जे दौरान असां जेको शुरू खां वठी न्यूट्रल रहिया आहियूं, त ॿिनि मुस्लमान मुल्कनि जे विच में जेकॾहिं वार थिए थो त असां न्यूट्रल रहंदासीं। सो असांखे न्यूट्रल रहणु खपे। ठीकु आहे, असां जेको आहे सो सऊदी अरब सां डिफेंस मुआहिदो कयो आहे, लेकिन मां सम्झां थो उहो कंहिंजे कॉन्टेक्स्ट में कयो आहे, इसराइल जे कॉन्टेक्स्ट में कयो आहे जॾहिं कतर ते हमिलो थियो हो ऐं इन्हनि सभिनी मुल्कनि खे ख़तरो महसूसु थियो, तॾहिं हुननि जेको आहे असां लाइ कयो। कंहिं मुस्लमान मुल्क जे ख़िलाफ़ ऐं उहो जेको आहे सो एग्रीमेंट असां डिफेंस जो जेको आहे सो सऊदी अरब सां साइन न कयो आहे। असांखे ग़लति इंटरप्रेटर न करणु खपे इनखे, ऐं असांखे जेको आहे सो न्यूट्रल रहणु खपे। बल्कि मां त चवां थो असांखे इहो तासुर बि न ॾियणु खपे त असां मिडल ईस्ट जे जेको आहे सो कंट्री सां बीठा आहियूं ऐं जेको आहे सो असां जेको आहे सो ईरान खे जेको आहे सो अबंडन कयो आहे, इहो तासुर ई असांखे ॾियणु न खपे। ईरान जे नेबरहुड खां असां काॾे वेंदासीं, नेक्स्ट डोर नेबरहुड आहे, अफ़गानिस्तान हुजे या ईरान हुजे, इहे ॿई मुल्क असांजे जेको आहे सो कहिड़े बि नमूने सां हुननि सां तालुकात फंक्शन हुजणु खपनि, दुश्मनी न हुजणु खपे। छो त ईस्ट में जेको असांजे वेठो आहे दुश्मन, उहो त उहो त कंहिं बि उन ते असांजे लाइ तयारु न आहे अचण जे लाइ। मां सवाइ जॾहिं तव्हां कश्मीर खां हथु खणो, दरियाउनि खां हथु खणो, उन्हनि खे जेको आहे सो उन्हनि जी हेजमनी खे क़बूल कयो त उहो तॾहिं ख़ुशि थी सघां, पर को बि ख़ुशि न थींदा। छो त मुस्लमान उते मुस्लमाननि हिननि खे छा कयो आहे जो अॼु मुस्लमाननि सां ज़ुल्म थिए थो। सो इन जे करे मां नथो चवां त वेस्ट में या असांजो अफ़गानिस्तान आहे, ईरान आहे, इन्हनि सां घटि में घटि तालुकात पाकिस्तान खे पंहिंजा ठीकु करणु खपनि। ॿिनि मुस्लमान मुल्कनि जी लड़ाई जे विच में न्यूट्रल रहणु खपे। असांखे को तासुर ॾियणु न खपे त असां फिलाने सां बीठा आहियूं या फिलाने खे जेको आहे इनकरेज नथा कयूं। जी न दिया ठीकु आहे आलम साहब, इन शइ खे अॻियां वधाईंदासीं। जीअं मां चयो त न्यूट्रल रहणु खपे हिन समूरी सूरत हाल में। तमामु केयरफुली हिन वक्त ताईं असां ॾिठो आहे जेको किरदारु नज़र आयो आहे मुल्क जो। डॉक्टर अयूब साहब, मज़ीद इस पर भी बात कीजिएगा कि जिस तरीके से ये जो कशीदगी है, बढ़ती हुई कशीदगी,
جس طرح سے پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے. کل G7 کے وزرائے خزانہ کا ایک اہم اجلاس بھی ہوا, ہنگامی ذخائر پر بات ہوئی, لیکن اور دوسرے ممالک کا بھی آپ نے ذکر کیا, ریجنل کنٹریز کس طریقے سے اس چیلنج کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن یہ سلسلہ کب تک چل سکتا ہے؟ یہ تو ایک کشیدگی تو نام نہیں لے رہی, کسی طور کم ہونے کا, مسلسل بڑھ رہی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں ثالثی کے حوالے سے اور ان معاشی چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کیا کردار نظر آتا ہے اپنے ملک کا اور باقی عالمی طاقتوں کا؟ لیکن ناجیہ, اس میں جو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے, کشیدگی ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتی. جس طرح سے کشیدگی شروع کی گئی, اور اس سے پہلے جن کنٹریز میں کشیدگی شروع کی گئی تھی, ابھی عالم صاحب نے جو ایگزامپلز کی کوٹ کی ہیں, سیریا میں, لبنان میں, لیبیا میں, عراق میں, اگر یہ کہا جائے وہاں کشیدگی ختم ہو گئی تو وہاں جنگ ہارڈ وار ختم ہو گئی, کشیدگی ختم نہیں ہوئی. وہاں کے جو عوام ہیں, ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں, وہ کیا رجیم چینج ہو گئی ہے وہاں پہ؟ کیا وہ پرو امریکن ہیں اس وقت؟ کیا وہ پرو اسرائیل ہو گئے ہیں؟ کشیدگی کیسی؟ وہاں کوئی کشیدگی ختم نہیں ہوئی, عوام کے سینٹیمنٹ اسی طرح سے ہیں. ایران میں اگر ہم سمجھیں کہ ایک دو دن میں بٹن دبائیں گے کشیدگی ختم ہو جائے گی, نہیں, بلکہ اس وقت تو یہ ہوا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز جہاں امریکن بیسس تھی, ان کنٹریز سے پبلکلی اور ان کنٹریز کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے ریزسٹنس آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے کاروبار اس پالیسی نے خراب کیے ہیں, یہ لوگ ہمیں جنگ میں الجھا کے چلے گئے ہیں, ہماری تو جنگ ہی نہیں تھی. یہ امریکن اور اسرائیل کی جو وار تھی وہ ہمیں آگے کر کے خود یہاں سے فرار ہو گئے, خود نکل گئے ہیں. تو یہ کشیدگی یقینی طور پہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی, اس کے دور اثرات ہو سکتے ہیں. لانگ ٹرم میں یہ گلوبل اکانومی کو اس کو افیکٹ کریں گے. G7 اگر فکر کر رہی ہے, ان کی فکر بالکل صحیح ہے. امریکہ نے اپنے آپ کو بالکل محفوظ کرنے کی اس طرح سے آئل کے لیے کوشش کی کہ امریکہ کو ڈائریکٹ جو ہے ہورمز کے ذریعے سپلائی نہیں ہوتی تھی, اس کے پاس دوسرے ایک تو الٹرنیٹیو روٹس موجود ہیں ریڈ سی سے سعودی آئل کے. دوسرا یہ کہ اس جنگ سے کچھ ہی عرصہ پہلے اس نے کس طرح سے ونزویلا کے آئل سٹاکس کو قبضے میں لیا ہے. ونزویلا میں امریکن کمپنیز کا آپریشن شروع کیا ہے, ایک الٹرنیٹ اس نے پہلے ارینج کیا ہے. لیکن باقی G7 کنٹریز کو یقیناً پرابلم ہوں گی, اور پاکستان کے کیس میں یہ جو ہم سمجھتے تھے کہ UAE ایک بہت سیف ہیون کے طور پہ ہوگا, انویسٹرز وہاں جاتے تھے, ہمارے ورکرز وہاں جاتے تھے, اب میرا خیال ہے ایک ڈائریکشن چینج ہوگی, ری ڈائریکٹ ہوں گے ریسورسز. انویسٹرز کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اگر اس وقت محفوظ جگہ ہے تو اس پورے سینیریو میں اس خطے میں پاکستان ایک محفوظ جگہ ہے جہاں بہت ساری جیو اسٹریٹجک چینجز اپیئر ہو رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں سی پیک کی صورت میں, SIFC کی صورت میں ہماری پالیسیز جس طرح سے ریجنل انٹیگریشن کی طرف جا رہی ہیں, تو وہ انویسٹمنٹ کے لیے ایک بہتر اپارچونیٹی پاکستان بنتا ہے. لیکن اس میں جو ہے اس کو میٹیریلائز کرنے سے پہلے جو ایک میڈیم ٹرم جو ہوگا, ایک جو درمیانہ عرصہ جس کو میں کہہ رہا ہوں, ابھی تو آئل پرائز کا امپیکٹ آیا نا, اور ہم نے جو میئرز لیے ہیں, بچت کے میئرز لیے ہیں, ہم نے آسٹریٹی میئرز لیے ہیں, انٹروڈیوس کیے ہیں, یہ تو بالکل امیجیٹ ایفیکٹ ہے نا. لیکن ابھی جو ایک چیز ہو سکتی ہے وہ یہ دیکھیں کہ بہت بڑا ایک ایفیکٹ آئے گا, ایڈورس ایفیکٹ آئے گا پاکستان پہ ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس پر. وہ اس طرح آئے گا کہ آئل پرائز جو ہے, ابھی جبار صاحب نے کہا کہ $10 کا اگر انکریز آتا ہے پر بیرل انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو $175 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھتا ہے, ہمارا امپورٹ بل بڑھتا ہے. لیکن یہ جب 100 کو کراس کر جائیں, لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا اگر یہ $100 پر بیرل ہو جائے گی تو پاکستان کا امپورٹ کا بل جو ہے وہ کوئی $6 بلین بڑھ جائے گا. اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے یہ 130 پہ چلا جائے گا, تو پھر وہ $6 بلین نہیں, ابھی اگر ہمارا امپورٹ کا بل $10 بلین بڑھ جائے اور اس کو پھر فائنانس کرنے کے لیے جو ریمیٹنسز آتے تھے مڈل ایسٹ سے وہ ان پہ اثر پڑ جائے, ان پہ بھی زد پڑ جائے, تو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں پاکستان کو ایک بہت بری صورتحال فیس کرنی پڑ سکتی ہے. اور اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ یقینی طور پر پہلا امپیکٹ آئے گا کہ روپی کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ویلیو ہے وہ ڈپریسیٹ کر سکتی ہے اس بیلنس کی وجہ سے. وہاں IMF فائنانسنگ ہمارے لیے کام نہیں کر سکے گی, وہ کافی نہیں ہوگی پھر ہمارے لیے. اگر روپی پہ اثر پڑتا ہے اس کا ڈائریکٹ پھر ایفیکٹ آئے گا انفلیشن پر پاکستان پہ, اور پھر انفلیشن کے بعد ایک بہت جو امپیکٹ آتا ہے جو یوزلی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پھر اسٹیٹ بینک جو ہے
وہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر اس کی کانٹریکشنری پالیسی ہوتی ہے اور وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے. ابھی جو کل مانیٹری پالیسی اناؤنس ہوئی تھی اس میں مینٹین رکھا تھا، جو 10.5% انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو مینٹین رکھا تھا، اس لیے کہ ابھی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں آئے. لیکن جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ڈیفیسٹ ہونے لگے گا تو پھر اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا لامحالہ، اور وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے اور روپی ڈپریسیشن سے انفلیشن کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوتا ہے. اس کے لیے ابھی ہمیں اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. ان چیزوں کو مینیج کر کے پھر ایک پاسبلٹی بنتی ہے کہ ہم انویسٹمنٹ جو ہے اس کو پاکستان کی طرف انفلو کر سکیں. اس انویسٹمنٹ کا ہم ایک جو مڈل ایسٹ میں ہے جس کو ایک الٹرنیٹیو چاہیے گا، یقینی طور پہ آنے والے دور میں ایک الٹرنیٹیو ریجن چاہیے گا. خطے میں پہلے ہوتا رہا ہے، دبئی تو آج کی بات ہے نا، اس سے پہلے ایک افریقہ میں عدن تھا، بیروت تھا. بیروت کی اچھی پوزیشن تھی، بیروت ایک گلوبل ایک جو آج ہم مقام دبئی کو دیتے ہیں، کسی زمانے میں بیروت اور عدن بھی یہ رہے ہیں. لیکن اس طرح کے پورٹس کی یہ ایک بہرحال خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لنکیجز کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر حالات خراب ہو تو ان میں کوئی فزیکلی ریسورسز تو نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے یہ کوئی کہاں ٹیکنالوجی تو نہیں ہوتی وہ ایڈوانس لیول کی، اس طرح کی لیبر تو نہیں ہوتی، یہ ایکسٹرنل ریسورسز پہ چل رہے ہوتے ہیں نا. اگر سیف نہیں رہتے تو جو ایکسٹرنل ریسورس ہوتے ہیں چاہے وہ انویسٹمنٹ کی شکل میں ہو، کیپٹل کی شکل میں یا مائیگرنٹ لیبر کی شکل میں ہو، وہ آؤٹ فلو کر جاتے ہیں. پاکستان بہرحال ایک سالڈ ایک ریئلٹی ہے. یہاں جو ہمارے ریسورسز ہیں، جو ہماری جغرافیکل لوکیشن ہے، جو ہم سینٹرل ایشیا کو، ساؤتھ ایشیا کو اور مڈل ایسٹ کو لنک کر رہے ہیں، جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں، جو ہمارے ہیومن ریسورسز ہیں، لیبر ریسورسز ہیں، وہ ایک سالڈ بیسس پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ کا ایک سگنیفیکنٹ انفلو ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اکنامکس کی میں ایک ٹرمینالوجی مجبوراً یوز کرنی پڑ رہی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹاک مارکیٹ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن اور جی ڈی پی ریشو، یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی کتنی ہے انویسٹمنٹ کی. اس حساب سے ہماری اسٹاک مارکیٹ آج بھی انڈر ویلیو ہے. دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے، جو اس چیز کا انڈیکیٹر ہے کہ پاکستان میں اگر پراپرلی انویسٹمنٹ کا انفلو شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں اسٹاک مارکیٹ بہت تیزی سے بوم کرے گی، اور یہاں انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز بہت بڑا ایک گیپ موجود ہے. انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز پاکستان میں ہیں، انہیں ہمیں مٹیریلائز کرنا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اور انجینئر جبار میمن صاحب نے بھی ان لوپ ہولز کا ذکر کیا جس کی وجہ سے ہماری پالیسی سفر کر رہی ہیں. جبار میمن صاحب وڌیک چھا ان میں ایڈ کندو تو जेका ॻाल्हि अयूब साहब पूरो सिनेरियो ॿुधायो त हाणे छा सूरत-हाल थी सघे थी त हाणे गैर मामूली हालतुनि में जेके क़दम असां हींअर ॾिसूं था कुझु खजंदे, अवां सम्झो पिया त इहे मुस्तक़िल बुनियादनि ते पॉलिसी जो हिसो हुअणु घुरिजनि. पॉलिसी हिननि समूरी ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे साम्हूं रखंदे छो न पई जोड़ी वञे, छो न पिया असांखे मुस्तक़िल बुनियादनि ते इहे क़दम खजंदे नज़र अचनि, छा चवंदो अवां हुन ते? ॾिसो, जेके बि क़दम खया विया आहिनि मां हुनखे चवंदुसि त उहे 1%, हार्डली 1% उन्हनि टोटल क़दमनि जिन जी रिक्वायरमेंट जा आहिनि. हिन वक़्तु जेके क़दम खया विया आहिनि उहो रुॻो मुंहिंजो ख़्यालु आहे ऑयल ते पिया था हलनि, पर पाकिस्तान में इहो जेको कुझु असां चंद ॻाल्हियूं ॾिसूं वेठा उहे टोटल करेक्शन जो 1% अथव. हाणे टोटल करेक्शन जेकॾहिं तव्हां मूंखां ॿुधो, मां तव्हांखे 20-21-22 जो ॿुधायो. तव्हांजो ऑयल प्राइज़िस जे हवाले खां ॿाहिरि निकिरी करे असां अचूं त उहा महांगी त आहे ई आहे, उन खां वधीक हाणे महांगे थियण जो अंदेशो बि आहे. ऐं जॾहिं इहो ऑयल ऐं ख़ासि करके फर्नेस ऑयल वग़ैरह इन्हनि IPPs खे न पहुचंदो त सरकार जेको आहे सो इन्हनि वॾेरनि जे साम्हूं जेको आहे, जेके मां चवंदुसि त हिकिड़ा इकोनॉमीअ जा मईशत जा वॾेरा जेके आहिनि सभु पाकिस्तान, उन्हनि जे साम्हूं सरकार जेको आहे इन सर्कुलर डेट जे हवाले सां इहो न चवंदी त पहले पाकिस्तान आहे ग़रीब माण्हुनि जे लाइ, इन्हनि मोटर साइकिलुनि वारनि लाइ जेके खीसे जे 2 खीसनि मां 50-50 रुपया कढी करे ऑयल ख़रीद था कनि. ऐं उन्हनि जे लाइ आहे जेके 40% माण्हू जेके आहिनि से वीचारा जेको आहे सो हिकिड़ो हार्डली, डॉक्टर अशफाक जॾहिं इहे ॻाल्हियूं कंदो त असां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त हार्डली हिकिड़ा मिनिमम 1900 कैलोरीज़ जेके आहिनि जे बराबरि जेको आहे सो उन्हनि जूं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स कोन्हनि. हार्डली जेको आहे सो माण्हुनि वटि जेको आहे सो अझा कोन्हनि, हार्डली का रीज़नेबल ट्रांसपोर्ट माण्हुनि वटि कोन्हे. मूंखे इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु जेके ॻाल्हियूं कयूं पियूं थियूं वञनि उहे हिकिड़ियूं ऑयल ऑस्टेरिटी आहे. जेकॾहिं असां ऑयल ऑस्टेरिटी जी ॻाल्हि था कयूं
त पाकिस्तान त हिन वक़्तु 27% जेको आहे सो लोकल ऑयल प्रोडक्शन आहे। असां पंहिंजा जेके आहिनि से लोकल ऑयल प्रोडक्शन खे कॾहिं बि घणो उन ते तवजो न ॾिनी। असां डीज़ल जेको आहे सो इम्पोर्ट बि कयूं पिया था, असां जेको आहे सो गैसोलीन बि कयूं वेठा, जॾहिं त असां पंहिंजे रिफाइनरी जी कैपेसिटीअ खे अञा ताईं उन्हनि क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल जेके रिक्वायरमेंट्स हुयूं उन में आणियूं आहे त शायदि असांखे गैसोलीन जेका हिन वक़्तु इम्पोर्ट पई थी थिए ऐं डीज़ल पई थी थिए उन जे अधु हिसे ते अचूं था। हिन वक़्तु असां जेको आहे 16% ऐं 12% ते बीठा आहियूं, शायदि असां इहो अंग अखर वधाए सघूं हा। हाणे जेकॾहिं अॻिते हलूं त पाकिस्तान जी मैशत ॾिसो, डॉक्टर अयूब महर जेको आहे सो सिंधी फर्स्ट क्लास सम्झंदो अथव। डॉक्टर अयूब महर खां जेको आहे जे साम्हूं ॻाल्हायूं था त हिन वक़्तु तव्हांजे जेका रेवेन्यू ऐं तव्हांजे एक्सपेंडिचर जे विच में जेको फ़र्क़ु आहे उहो तव्हांखे जून ताईं तव्हांखे खपे 2570 अरब रुपया। मूंखे इहो ॿुधायो त इहे ऑस्टेरिटी मेजर्स जेके कया अथनि इहे छाजे लाइ कया अथनि, प्राइम मिनिस्टर छा चयो ॿुधो गौर सां। मां हिननि अंगरखनि सां मुतफ़िक़ न आहियां, जेके ॾिना विया उहो वीचारो पढ़ी वेही रहियो। हू चए थो त भई असां जेके क़दम कया आहिनि फेडरल गवर्नमेंट लेवल ते, इन्हनि क़दमनि सां 4.1 बिलियन असां बचाईंदासीं। हलो थोरी देरि लाइ हाइपोथेटिकल था कयूं त 2 महीननि जे लाइ माना 2 बिलियन असां महीने में बचाईंदासीं। ॿिए जो बारे अचे त बाबा जेको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आहे उनखे जेको आहे सो असां न नयूं गाॾियूं ख़रीदासीं, न एयर कंडीशनर ख़रीदासीं, न फर्नीचर, असां 22 अरब जेके आहिनि से उन मां बचाईंदासीं। हाणे मूंखे इहो ॿुधायो त जेकॾहिं 22 अरब रुपया तव्हां हिन नॉन डेवलपमेंट मां बचायो था, जेके उहो 20% बि चए वेठो, त 100 अरबनि मां तव्हां हिते आयो हिकिड़े महीने जा 10 अरब रुपया, 10+2 कहिड़ी सेविंग आहे मूंखे ॿुधायो न। हाणे तव्हां जेको आहे 3 जहाज़नि जे बारे में एॾो त भई जी ओवरफ्लो थियो आहे, एतिरो त भई ॻाल्हायो अथनि। उहो छा आहे 18,000 बैरल तव्हांजा अचनि वेठा, जॾहिं त तव्हांखे डेली जेका आहे रिफाइनरीज़ खे 2 लख बैरल त ॾियणो ई ॾियणो आहे। तव्हां जेको आहे सो इन्हनि 3 जहाज़नि जो रोज़ वेठा ॻाल्हियूं कयो। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में हिते जेको आहे सो हुकूमत में ओवरलैपिंग आहे। हुकूमत जेके बि डॉक्टर अयूब महर ॻाल्हियूं कयूं बिल्कुलु सही। ही इज़ डिज़ायरिंग करेक्शंस, ही इज़ एस्पायरिंग करेक्शंस। आई रियली लाइक इट, आई ऑल्सो डिज़ायर एंड एस्पायर द करेक्शन। जेको साईं आलम साहब ॻाल्हायो मां चवंदुसि त उहो हक़ु हो ऐं सच हो, तमामु सुठे तरीक़े सां। इन ते मां सिर्फ़ु अधु मिंट ॿियो ॻाल्हाईंदुसि। पाकिस्तान हमेशह अमरीका सां पाकिस्तान जो रिश्तो सैटेलाइटनि वारो रहियो आहे। असां जॾहिं पहिरीं जंग कश्मीर में हाराई ऐं कदबो न करे सघिया थी त अमेरिकन्स तॾहिं मदद में कोन आया। जॾहिं त असां रशिया खे छॾे करे सोवियत यूनियन खे अमरीका वियासीं। असां जेका आहे सा ॿी जंग जेका आहे सा 65 जी उन में इंडोनेशियन सबमरीन्स आयूं। मां आई वॉज ए यंग स्टूडेंट, आई कुड सी कराची में इंडोनेशियन पिया हलंदा जी उन में सबमरीन मोकिलियूं, पर असांखे अमरीका सरकार वटां त कुझु कोन आयो। कारगिल में असां ते प्रेशर विधो वियो, कारगिल में बंदि कयो, जॾहिं त असां शायदि हिकिड़े अहिड़ी लाइन ते पहुतासीं जो अंदरि वञी पई सघिया थी। कश्मीर में 71 पंजो बेड़ो, चौथों बेड़ो, साईं आलमगीर त सभु यादि हुअणु खपे। असां रुॻो ख्वाबनि में उहे बेड़ा ई बेड़ा पिया ॾिठा, कॾहिं बि अमेरिकन असां सां गॾु न आया। हींअर बि जेकॾहिं प्राइम मिनिस्टर साहिबु हुनखे सल्यूट करे वेठो, मां त इहो सम्झंदुसि त उन सल्यूट खे वापसि वठणु खपे। इहो नोबल प्राइज़ लाइ जेको असां चई चई थकिजी पिया आहियूं, अड़े ट्रम्प खे जेकॾहिं को नोबल प्राइज़ जे लाइ प्रपोज़ करे वेठो त मां कुझु एहतियात सां ॻाल्हाईंदुसि। मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में थोरो असां ते सेंस मस्ट प्रवेल। असां जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जा प्रपोज़ल न आणियूं। ही इज़ अ बुचर, ही शुड गो इनटू द सेंस ऐं इंटरनेशनल सैनिटी कोर्ट मस्ट ऑफ प्रिवेल। जब्बार जस्टिस। साहब जी मां चयो त ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे साम्हूं रखी फ़ैसिला वठणा पवंदा, शयुनि खे अॻियां वधाइणो पवंदो। आलम साहब नाज़िया हिकिड़ा 10 सेकेंड मूंखे ॾियो। जी ट्रम्प थो चए त क़तल कंदासीं असां नए लीडर खे। मूंखे ॿुधायो त वेयर आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, वेयर आर इंटरनेशनल रूल्स? ॿुधायो कहिड़ियूं वेठो ॻाल्हियूं करे। इन माण्हूअ खे त मुंहिंजो ख़्यालु आहे अमरीका में 53 to 47 जो मतिलबु इहो आहे त अधु अमेरिकन क़ौम हिन जे ख़िलाफ़ ई आहे। नवंबर में जॾहिं इलेक्शन्स थींदा त इनशाला, मां त इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयां त इनशाला इहे ज़रूरु हाराईंदा रिपब्लिकन्स ऐं ज़रूरु जेको आहे सो ट्रम्प जी इम्पीचमेंट बि थींदी। मिट तव्हां ॾिसो पिया, ठीकु
आलम साहब अवां खां फाइनल कमेंट वठंदसि ऐं छा ॾिसो पिया इन समूरी सूरतहाल ते इन में कुझु ऐड करणु चाहियो ऐं गॾोगॾु सालिसी जे हवाले सां टियाकड़ी जे हवाले सां सम्झो पिया त को रोल प्ले कंदियूं जिन धुरनि जा बयान हिन वक़्तु असां ॿुधूं पिया मुसलसल मशवरा बि अचनि पिया अमरीकी सदर खे ॿियनि खे त हिन वक़्तु ख़तमु थियणु घुरिजे ई समूरो मामिलो टियाकड़ी जूं कोशिशूं वाक़ई संजीदा आहिनि ऐं कामयाबु थींदे ॾिसो पिया एटलीस्ट अमेरिकन्स जेसिताईं जेको आहे सो थकी न पवंदा उहे त कॾहिं बि जेको आहे सो निकिरी वेंदा लेकिन सिंसियरली जेको आहे सो एडमिट कोन कंदा त उन्हनि खे जेको आहे सो उहो पंहिंजे फेल विया पंहिंजे ऑब्जेक्टिव हासिल न करे सघिया ऐं उहो जेको आहे सो ईअं छॾे निकिता विया उन डिफीट त कोन तस्लीम कंदा अहिड़े नमूने सां पर इहो सुवालु इहो आहे त असांजे दोस्त नवीन सां सही ॿुधायो त नवंबर जो इलेक्शन खटण जे लाइ जेको कुझु हुन सोचियो हो त जेकॾहिं हुन जा अहदाफ़ हासिल नथो करे सघे ईअं जंग छॾे निकिरी था वञनि त उनखे चक जेको आहे सो हुनजे ख़िलाफ़ रिएक्शन उथंदो ऐं सख़्तु उन्हनि खे जेको आहे सो इलेक्शन में जेको आहे सो हज़ीमत खणणी पवंदी ऐं हाराईंदा इलेक्शन ऐं इलेक्शन हाराइण खां बाद जेको आहे सो हिन जो जेको आहे सो इम्पीचमेंट जेको आहे सो तक़रीबन गारंटीड आहे तक़रीबन जेको आहे सो हे दलील थी कढंदा हिनखे अमेरिकन्स जेको आहे सो या हे पाण इस्तीफ़ा ॾेई निक्सन वांगुरु भॼी वेंदो ऐं जहां जेसिताईं पाकिस्तान जो सवाल तालुकात आहिनि असां वॾे अफ़सोस सां चवणो थो पए त हिन वक़्तु अमेरिका सां ठीकु तालुकात असां रीसेट कयूं भली उन्हनि खे जेको आहे सो डीपन कयूं असां उन्हनि सां जेको आहे सो बाइलेटरल लेवल ते जेको आहे सो कोई मुल्क असांखे मना कोन थो करे त अमेरिकन सां जेको आहे सो असां पंहिंजो कोऑपरेशन न वधायूं पर उन्हनि जे चवण ते जेकॾहिं असां किन दोस्तनि खे जेकॾहिं नज़र अंदाज़ कयूं था त इहो जेको आहे सो असां वटि तमामु हिकिड़ी वॾी भुल थींदी वॾी लफ़्ज़श या वॾी जेका असां ग़लती थींदी ऐं पंहिंजे मुल्क ऐं क़ौम जे मुफ़ाद में इहा ॻाल्हि बिल्कुलु न आहे सो इन जे करे मां चवां थो त फॉरेन पॉलिसी ख़ासि करे हिन वक़्तु जेको आहे सो तमामु डेलिकेट सूरत हाल आहे ऐं उन में जेको आहे सो असांखे ॾिसणु खपे त जेको आहे सो हिन में बिल्कुलु तासुर ई न ॾियणु खपे त असां कंहिंजे ख़िलाफ़ु आहियूं कंहिंजे हामी आहियूं या कंहिंजी हिमायत था कयूं या कंहिंजी हिमायत नथा कयूं अहिड़े नमूने सां असांखे बिल्कुलु इहो तासुर ॾियण ई न खपे ॿिनि जेको आहे सो सुभाणे ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं नार जा मुल्क जेको आहे सो इन जंग में घिरी था पवनि त पोइ पाकिस्तान जी पोज़ीशन छा रहे मूंखे ॿुधायो न मां तव्हांखे अॻे चयो डिफेंस जेको असांजो आहे इन सां को नई ॻाल्हि कान्हे का असां त 79 खां उन खां अॻु खां वठी जेको आहे सो सऊदी अरब सां असांजो सिक्योरिटी मुआहिदा थी रहिया आहिनि ऐं सिक्योरिटी जेको आहे सो कोऑपरेशन आहे 79 में असां फ़ौज मोकिलीसीं वरी जेको आहे सो जॾहिं इराक जो मसइलो थियो अर्ली 90s में असां फ़ौज मोकिलीसीं अहिड़े नमूने सां जॾहिं इसराइल ऐं अरब मुल्कनि जे विच में जेको आहे वार हुआ त बि असां जेको आहे सो फ़ौज उते रखीसीं उन में पंहिंजो सऊदी अरब जी हिफ़ाज़त जे लाइ सो हाणे बि जेको आहे सो असांजो उन्हनि सां को इहो कोन्हे को मतिलबु हमेशह असां सऊदी अरब जी मदद कंदा रहिया आहियूं को डिफेंस इहो जेको आहे सो उनजा पर्पज़ स्ट्रेटेजिक घटि हुया पॉलिटिकल ज़्यादा हुया दुनिया खे ॾेखारिणो हो त पाकिस्तान सां हुनजो मुआइदो थियो आहे इसराइल ख़बरदार रहे सऊदी अरब ते मथां हमिलो करे जीअं उन्हनि कतर ते हमिलो कयो आहे उहो सभिनी खे वार्निंग हिकिड़े क़िस्म जी ॾियणी हुई पर उहो डिफेंस खे जेकॾहिं असां इंटरप्रेट करे हिकिड़े मुस्लमान मुल्क जे ख़िलाफ़ु चऊं त न असां बाउंड आहियूं हिन सां त मां हिन सां एग्री कोन कंदुमि असांखे सोचणु खपे असांजे जेको आहे क़यादत खे सोचणु खपे जी आलम साहब वरी महिरबानी मुंहिंजी इंजीनियर जब्बार मेमर साहब डॉक्टर उमर साहब तव्हांजी वरी महिरबानी नाज़रीन प्रोग्राम में गुफ़्तगू मां ॿुधी एक्सपर्ट जी पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ूअ ऐं महिमाननि सां गॾु तेसिताईं ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़